assalamu alaikum tamara talbiza kom da komin taron wiciraran zarmki ga albahari kirki su kon tonan di arando albahari kina dai irsi karan sai kal habo albahari bere bere habo kan bisaramu albahari bere bere amman cikar di ko gila sabu sintin gina dai tambara ngum do hare kambo radio television tambara RTV te no yango do hare kambo musabaka din ko gite goye iko gaga sanni banin da lafiya jumma kan bisa ngono jummu jingar yango banda alasar banara ngono iko ga bare kai yanko ga zamu di ko gini tiredin ye tiguno ise tukunce di ko gini ye tiguno ise o kan yayi ko gite mu fanni guno kamil fanno gono nifso wana rubu wana ite jama'a iye gite ko ina amma woni yankul kan ga ido hare kambo muzan kai zuga addino fondara da mu hanu kaso isin yangai mo imi zuga im ko gingai izai dan addino chawodin ra ina alfaga subanantiyan suban sanda boro karan go gido hare kambo kan yayi do hare kambo iningai bere gusite addino do hare kambo ya dumono iningai kokarai dingai surai kuddan kal murado ko ga subanin da lafiya ga kan da fondo woni radai amci kamilo no nifso no rubu no juma'a no da amma ikul do hare kambo ku kayan ko ga ka yono yowora bor sintinai kuddo hare kambo dai iko gudu ingai mosa ku fofa da tukunci kan yanki ye tiguno ise da mo hanu ka son ambolok no ruwane kai ye tiguno ikulse amma kamil borai ngai do hare kambo mandu mosa ka mai ko gudu windi tira da mo hanu ka son ingai mo do hare kambo lalle ifarha da ingai ambolok tira da ingai ambolok noru ambolok da mo hanu ka son ginaikin da kan yan ye tiguno ise wani wandi ko gila sabu zamani in ga modo hare kambo kamfanin beri wani kan dinga hina kokar kulu kan ganan zankai in zata sanda matka ga himanda in ga kan da fondo wani radai fondo goji sabi radio television tamparago gin funago ga tonan di bore kulkan yankan dinga kan ga sine miso ne ga subanin da lafiya ya ne ko ya koi kiwanta mi kai bandin gwamno irko mirke ba yesu man sankin banin da lafiya da ya ne ko ya koi kimanta irka bara bu dai bursu diwa tukulwana amma dai amirke ba yesu wana banin da lafiya da harkan mancinga labarin ranar muka son da iskaran sai habuwal buhari bere ra iskaran sai kala irin ne lahado hane mai haujin garo kan ko gite yin labo fi asulmantara handu albarkanta handu alformanta handu darzanta handu kan bisa handu zambar darza handu wone dai ina bafunan da hanna dumo wone inna yawo dummu kala ko yir ko mirke ba yesu man san kine da bani da lafiya inga kande bisu su bai bar hanyan wata dai iko ga nenya mai kwara idi gingara din do dai ilimin mu ko furgin ga gingaro dinte na kalwa kan kine ginga a gingaran daga banda nga modo hare kambo aye bara al-islamai kuddo hare kambo ko gani barkan da giri bar yannan ki ye ko ga duwauta illa bo sai hanna dum wani har iskan karko yo fatarar manganas Niger na bizan kulu wa kayyesi wa barkan da kuncine o kirga ba ilmu tonan di labo izaido il ko se ilmu ba kare il koise ilmu tarji il koise ilmu ba karse gomni il koise ilmu ba ilmu ba labo se gomni hay kulkan gaki an kan ga abu hawandi amani imam fadl labi zuke kayan tamira wani il koin warai labo se lakkal kanai ya ambani dole kan gono irkoi ni sangu labo konda labo izaigo irin warin irkoi ga harin kai yiwu irkoi ma te irse kai je albarkante kai je kan gonda haji albarkante kai je kan gonda muhaji albarkante kai je kan gonda bani waro banda kan waro wa ne irgine alsilama kulse wa kayyesi wa barkan da hukunci ne irkoi kan biyari a jar amurka biye si hono alwatu wani bandar hankizan yi fa kare da hasu mafito jingar wani fandara kai ya so fandara hankin moto nan da bore done yes akan da yin ware labo sai ka ce bani mu kadi labora fiti da kibo jo kullu ko mi tususu in ka tamo isba kala kai dia kan go kawo amte sai kai dia hannu da maro mu yi kala bora bora mu ngai goyo amfano in kanta no amwali la bosi in zanta mo isba kala la boazu kam ko ya tonton de ko de jina ko de ne ge benci kai yo so no ay la business ko mu ci bi san san ci ko mu kan la boji
yadda wani lokacin da ko la sapu bizaro dai irga bai kan zar no kai dunya fi azumatara goitere gingar zari ba kan sai da illa bora ka sabanda irin ne mai haujin garo dinga kan da fandora in ga modo hare kan boy mandu gude filajin te su zuwara amma da lasar banara iko gin da labar san bakwai ga irin hangal ATN sindika bore sai hanki to nan da duniya zari no kan damanti boriyan kan ningai fundo no don hunkuna irsto wane ga wankan irto mo harno kairi mo irhin ga gayi irmudu ga no generation kan go kase aranga bay fatu du premier hariyan no kanga kakan irga kate irdoleansa irmu no gouvernement se ir wana bin henai kan ser no gouvernement se o gouvernement mo himga mo daru ga gona ifo nirga ba ifo na gonda hina kangate wadirano giro kan bisa wadin mante inga sai nirgo gouvernement wani hanga kendi am dugaye ga ka inga murade ga am dugaye ga bore ke satai goitere satai guda kundai kulu mai ga ka ga goro imiye ga wafaku sanne dimbo haran giro adu bambanci kai na fo da gir bandai karan ga bai gir bandai marshino bore gite im duginga wani bin hinai to nan dugu wani na haran wo lokacin kaga sabu lokacin follan kai ga gingaro aseno irna matkan irga haywa te irna barmai aseno haran irka ga declaration te irmu duga tonan di irwana al'umma ga irwana bin hero irmu duga kise haran wana manti zama baremai wote no irwo irga candi banda irgo irwana wango bariyai bon kan insha Allah da gwamnato man yaga ka inga hankan bon inde salanga sabbo igdir inga fondaira irwani hene inga gati irga ba plateforme kan igisi 2021 par rapport à Smigo goitere noro kan inga tonto Smigo banda irga ba mo irim dikan hay kul kan gwamnato kan gori plateforme bo im ka irim protocole d'accord signé de wadan ni mante wadin gatir henu bin henu kan man to da aran bai kan isuban kunde kan gatir representatif à travers élection professionnelle ga to irdi hankan te banda irgba im seconda dirawora kan gada diraw mabori prochainement irmu sudu masale kan irdu wankan bisaga to hankar ke ir militaire ga irne militant kulu ni sudu fahamai kan ni dimbo ni manke ki berai syndicat bon irgi ke kunde ga information politique de idéologique babandi militaire ga agano dini ke borfo man himaji fafagu gidan fonda kamanta fonda ya dina ne muka son je ko la sabon hodai goitere jingro dun fondara dai garan nan da ITN sandika han hoka son madam Sani Aishatu dingano tiradin ki ka tare dai akwai ga fasar zarmuci naga irin hanganis alhamdulillah kuna inna irko sabu subhanahu wa ta'ala kan kandir mu kun zaro bil kalai no idin kin ka irsi sintina dai asaban da ne haujin garo ai ga amfani da aran wani ne kan aran go ai ma bai tere ne ame barkan digin garo irko mirke biye siya kuma irko ta irse ir ibade ihin kan tamo amantikala ande bai tere wani gingaro bir ko gugun guji giri zombu da waran zakin di iddu kan bisa bai teriyan imu dugi alhaka fonda ke kayandi ifatta iningai zanga zanga te hal akwai gito man ka afoyan igen ingai funde afoyan mo inidi yani ga irin dugu fongo barake yambu tabbat idira amma ma igo irin kalola wadin sai no hunkuna ir ITN bore ITN mo amantukala kundano kara amsare sate goitere wani sata kan sai gane CGSL Niger CNT USPT da USTN igo ara irbi kan gir bandajin defile igo no irgiti amma ma hara defile su dugiti ifa sai defile su dugiti zamba man ti gingaro no hunkuna aga saban kan hunkuna igo no igine gingaro zayo yani ga gingaro zayo bara sihini amma me hau amma ko gitir keki amma ye ba mo igo zankai wani murada fe wadin sai mirne a gaban manda irin kaga kyar morgu academy des arts martiaux irin kaga kyar no bon fere irin kyar no bon fere ifo bon irin wani alhaqu fonde il faham gobe kan gwamnati a gogo forum din na kalai zambi sambu an sar giro kan sai gane 2012 da ka hukuna in kan badar tiraga kan da to iye amma irakulu ina kan da hai amma ba lisiyara
wani sanar ne goitere a ga himan da irkunu irin kai irin te nya fo babu fo irin kai zambar fo din ne sun gira hakai ta irse kal iri ya dinga kele no ya kan irto nan da goitere ya dina nan ko sun dai labarin radio CDTN syndikan mu mun tikale la poko tere syndika bir no ngamu syndika woni fum biro do dai ngamu no da hare sawara fu biro ra iko gingai margante no dum mo hal mo kason go tere jingaro fandra den labar sam ko burni mana ira fo de no akito nan de done kuna margana mana aran bai giri kulu me zari sintina ngano kate go tere zaro kan ika goise zarno kan irga fongandi tangamai kan indunya me mudu goiterete kan ganan goi fondai amabori inga kace hunkuna zaro hankan maga irna iri sata kul kango CDTN ra irni margu newo ka bayani tonan dido dir sambu maga takarda sannai kayen a tonan dido sanni yin zano a tonandi a fodai a fongandi Niger labo misakara ago lakalkana do harai a kande barbata kate kan lalle Niger labora dina sambu nangu yan gono kan lakal tunai gogate kan igo kan da hasarau kate Niger labi zai kan igo ga alanda ba da Niger labu sojai aha wodi maga Niger labi zai kulu imutun kai kan ganan lakal tunadin kan gogate mahin ka bonza an warai mo ga koi ga borai kai yan nirgin lakal tunadira koi ma subanan kaniya dogonan di ise wodin banda bari batadin akate an kan kate me ngwaro kina aran bai nan kulkan me ngwari sanni gono da lakal tunai gono me ngwaro agate sandai ifo kate sanda borkayen lakkalai mankani kayan si kadu ku gornan gufo isiyin ka kai ka men wari tangamite wodin ka kate dina sambu Niger labora haran giro dai kai diya aran bai misaman bori wodin ka kate dina sambu songo irme kino bon nan gai bayan kulu ai kulkan kate men waro a cada wodi mo ko ne irla Niger labo windanta labu fon kan ga alwati kan da irse menwari songo isiki ya dinga menwarai din mafuro wodin akakate harikan ganan masalayan gono wodin seno irgo ga ha gwamnati amte har kulkan ganan Niger labo goiterai imudu kasan kayan sambu kan ganan menwaro fonda makwai kai kan ganan irmu funu wai dullura ani barbata mote koy ne Afrique labora kan boyga misiyan kan koy kate hiniyan kan ikoy ka barmai kan mancin da kimi fondo wodinga a kaseti an kan ganan sannai kayan igogate kan ganan labuhin ka kan na hini barmai ima afa takunkum dan aga afa iman takunkum dan aga wodin ka kate aha Afrique labai sai da yawo labai imukoi ka takunkumai din imukoi ka matani gane mali labora ga kanganan labi zaidin imihin ka tun ka kai ka ngai bon ke sogon kanganan ibafuna mo bori imubara sai da yawo da imora Salamu alaikum na kalle suru da gungun tamara talbiza zanum cin galba hare kirso gon to nan daran do hangani mene ya irin ware ya ne ko ya ko kiman ta kan sabur fongara mitto subal wat san man san kitim da fon to nan daran do inda yang sine kai yankan ngai kam ga sanal bahare to ran do kam kicar kan bara in nun naran sai irin kanna kan cino bano kane ma assalam